السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر بكرام بيان أجا سنتافي أنور مكينة كل ذيك الله بله له بيان زين الله نكي باي غاري له يردا سه يعني بشيد الناس على باي بتقول تلقولر تو باي خد دكي آتو خد مكينة تو تلقولر خنتو قرد دكاسا خدا عين له يدي أجا درينو هم هردا سه باي له يردا غاري كان خدين صلاة يردا سه آردني زاد تاني كي بيان نسطو سعد سعر مكتوب بتو زاد جولر مثلا اللي ذكره بيا وجهك على البلوفتونا يم بيكون تل جوليل ديا ده يعني انتو تل جوليل بعدين صوفة مكينة خلفيها سده في سر صوفة سده يعني انتو تل جوليل यार बाद सोफा बत्ती खा जियान असे जरा बक्सर बुतरा लागे याना तूने तेल अशिल तबां कुल एक कोर कामिल बाई बरे सियाना कर दिए जिनलाने की سيفون القاعدة سه يبتنو تلقلل زنلاني كده كرا بيان باي برد سه بقوم بدل دي صوفة مكينة خلفي يار بعد الصوفة بطيخة يار بعد الصوفة الصدر يار بعد وجهة البلوف يار بعد قاعدة السيفون يار بعد السير ينتين بدل دي طبعا يا صراحة هاد صدقي بالهلا بيان آي طبعا آگه बहुत بيان در خالم هنوك گو بيان زدي زاتو لبال هوك गाड़ी लौट दो ले बयान जिन ऑटोमेटिक गाड़ी जो लौट दो ले बयान मार्ज السيارات ماذا اعرف حسقور يرى طبعا तुम्हारे कोरा بالكامل लिखी दीबो की खराब है की खराब न दे यहाँ लिखी दीबो तले तू जदी यहाँ लेकर जदी फायदा ले مثلا तू को बुझी फारी बा फहाल की मिशन बा आगे कुल लेल ना की नो कुले तू बिगुम तमाम हाथ फायबा यहाँ अल्लाह बोले खुद की बयान आ तुम्हारा आगे खोलम तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा যদি গাড়ি লদ দলে সুন্দর করে ইরে ফাস করে ইরে ল এন হলাম দে যদি কি আল্লাহ বলে হদ্দ বায়ান তুই গো হিসাব মারি ভারি বায়ান মানে গাড়ি আন খদুন দি লদ্দে আই খদুন খরচ করলে আল্লাহ গাড়ি গাম মুনাসিব হবো বরাবর হবো বিইذنিল্লাহ আই আসল হতা কি হচ্ছে দে আর হঠাৎ বুঝিবাজ্জ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।